आज जो भल कथा कि मन रख आज आलोचना करवा ओडिशा देखिब भूमिकंप आम आगु आलोचना करते गोटे 54 अंक गोटे भूमिकंप हम महापुरुष लिखी शिवकल्प 54 अंक पुणी आउ गोटे भूमिकंप ओडिशा देखियो ना 17 अंक 17 अंक तमें कह 54 कहल फिर 17 कौन ना ये दुईटी मत दुई थर भूमिकंप कथा कहूँ अनंत माधव 54 अंक ओडिशा गोटे भूमिकंप देख पुनश्च मुकुंद देवंकर 17 अंक गोटे भूमिकंप हो बुझी महापुरुष गोटे पद मन पड़े लिखि ग्रामे ग्रामे कोठा छतु फुटिजीव नयने देखिब जाई क्षणक मध्य रसातल हेब रखि न पारे कहीं आगे सब चाल घर थिला 1999 मसीहा साइक्लोन गला महाबात्या तापर ठारू आ गाँ गली चाल घर अच्छी गाँ भा बर्तमान सबुआड़े कौन कोठा आ गोटे कथा मन रख चाल घरे शांति थिला बर्तमान कोठा घरे शांति अच्छी जार जिते दला कोठा ता घरे सेते झगड़ा सत नुह जार जेते कोठा ता घरे सेते झगड़ा जार जेते धन ता बापा कौन वृद्धाश्रम स्थान ना नहीं पुओ जिते बड़ लोक हम बापा पेट को मारिकी पुओ पे धन रखी ना पुओ बड़ लोक होगा तो बड़ लोक होगा आ बापा को कष्ट दे पारनी सेवा कर बापार कष्ट समाधान करने पुओ नहीं छाड़ कौटी ओल्ड एज वृद्धाश्रम बुझी विचित्र संसार एरा सब विनाशर लक्षण धर्म कौन ठाकुर बुझिया धर्म आज जागर आम जाऊे मंदिर पूजा करने ना मूर्ति तैयारी करछि किए से ना आम मनुष्य तैयारी कर ना भूल देव गढ़ुची किए से ना आम मनुष्य तैयारी कले प्राण प्रतिष्ठा कले के ना आम मनुष्य तैयारी कले ना नहीं से पत्थर को नाम कथा कहूँ ना कथा कहने पुणी कथा कहूँ कीट पाषाण तरु तुम ये सर्व जड़ता समान फिर कीट पाषाण तरु तुम सफल घटे नारायण आमर भक्ति भाव प्रेम को जिते प्रफुल्लित हुए अत्यधिक है से पाषाण हेले जड़ हेले से सजग हो जाऊँ आम चेतनाटा ताहरी माध्यम परिप्रकाश घटे तेणु हेमंत दिए अच्छी कहीं हस्त पखाड़ी भोग खाए चलती देवता किए से पिता माता से कहते पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी पितिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता जेते बेले सबुठारु महापाप मन रखी था जेते बेले पिता माता को पुत्र माने घृणा दृष्टि देखिए सेते बेले ताठारु महापाप संसार रे नाही स्वयं त्रेता जो कथा मर्यादावान पुरुषोत्तम रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले पिता आदेश पालन करगले किंतु से पिता आदेश को से कौन करछंती श्रद्धारे आलिंगन करछंती दशरथ रागी
ତିନି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସ। ବାପା ହେଲେ ଉଗ୍ରେସନ, ପୁଅ ହଉଛି କଂସ। ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ କଣ ହେଲା? ଘରର ମାଲିକ ହେଲା, ରଜା ହେଲା। ବାପକୁ କଟୁଆଳ କରି ବସେଇଲା, ଚାକର କରିକି ରଖିଲା। ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା? ପାପ ତ ପାପ, ମନେ ରଖ ଭଲ କଥା ଛୁଆ। ଯେଉଁମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପାପୀ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ଏ ଚାରି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। এই ପାପ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ ତାପରେ କଣ ହବ? ବିନାଶ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ କଣ? ଆମ କର୍ମ ଫଳ। ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପାକୁ ପୂଜା କରିପାରିଲି, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମତେ ପୂଜା କରିବ? ଉପର ବରଡା ଖସୁଛି, ତଳ ବରଡା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡା ଥାଇ କହୁଛି ମୋ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଭଜା ଭଜେଇଥିବା ସେମିତି ଭଜା ଖାଇବା। ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଛାଡିବା, ଆମ ପୁଅ ନେଇ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଛାଡିବ। ଏ କଥା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ପାପ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବ, ବସୁ ମା ତା ଆଉ କଣ କରିବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଉଭା ଧନ ତକ ଅଜା ହରି ନେବ, ପୋତା ହରି ବାସୁକି, ବଡ ବଡିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ, ବୁଝିଲୁ ଯେ ରାମ ତୁ କି। କହିଲେ ଉଭା ଧନ ତକ ଅଜା ହରି ନବ, ପୋତା ହରିବ ବାସୁକି। ପୋତା ମାନେ କଣ? ଭଲ କଥା ବା ମନେ ହୁଏ। ତା ଯୋଉ ଅଟ୍ଟାଳିକା, କୋଠା, 5 ତାଲା 6 ତାଲା 10 ତାଲା 16 ତାଲା 26 ତାଲା 24 ତାଲା ଯୋଉ ହଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି? ଏ ପେଟକୁ ମାରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋଠା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆଉ ଭଡା ପଇସା ଆସିପାରିବନି, କଣ ଖାଇବ? ଉଭା ଧନ ତକ ରଜା ହରି ନବ, ପୋତା ହରିବ ବାସୁକି, ବଡ ବଡିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ, ବୁଝିଲୁ ଯେ ରାମ ତୁ କି। ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି 54 ଅଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଖିବ, ତତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 17 ଅଙ୍କରେ ଓଡିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁକୁନ୍ଦ ଖେଳ ହବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରିଆ ଖେଳ, ସେତେବେଳେ ଜୋରିଆ ଖେଳ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର କେତେ ଅଙ୍କରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦେଖାଦେବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା। ତେଣୁ ସେ ଶୁଭ ଯୋଗ ହେବ, 17 ଅଙ୍କଟି ହୋଇବ, 17ରେ ଚହଳ ପଡିବ, କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସେଦିନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଦିନରେ, ଠାବେ ଠାବେ ଯେ ଭାଗବତ ହୋଇବ ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ। କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ, ଏରୂପେ ହୋଇ ବଟି ଜାଣ 17 ଅଙ୍କରେ ପ୍ରମାଣ। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ଇଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 17 ଅଙ୍କରେ ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଘଟିବ, ଯାହା ଫଳରେ କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକେଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ, ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ନରହରି, ସେ କାଳେ ହେବେ ଅବତାରୀ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କହା ହରି ବୋଲ।